Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va essayer de continuer notre chapitre calcul de probabilité, paragraphe dénombrement, et on va traiter la partie concernant les tirages. Voilà, donc on a déjà vu la séance précédente le premier type de tirage qui est le tirage simultané, السحب الآني. وشفنا بلي le modèle de dénombrement utilisé c'est CPMN, les combinaisons. Et on va passer maintenant au deuxième type de tirage, qui est le tirage successif et sans remise. Activité. Une urne contient 10 boules. 6 boules blanches, 3 boules noires et une boule rouge. On tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Tirage successif et sans remise. Successive تعني بالتتابع يعني les balles ولا هذيك les boules sont tirées l'une après l'autre يعني الكرات تسحب الواحدة تلو الأخرى وحدة بوحدة ما كنجبدهمش دفعة واحدة وإنما كنجبد الكرة الأولى نجبد الكرة الثانية عاد نجبد الكرة الثالثة. Bien. Sans remise, c'est-à-dire sans remettre la boule tirée dans l'urne. بلا ما نرجع الكرة المسحوبة إلى الكيس، الكرة اللي سحبتها تبقى على برا ما تردهاش للكيس عاوتاني. C'est bon. Donc quand on dit tirage successif, ça veut dire que l'ordre est important. Et quand on dit sans remise, c'est-à-dire la répétition n'existe pas. لأن هذيك لابول اللي تنجبدوها تتبقى على برا ما يمكنش نعاود نجبدها هي نيت. Voilà. Donc la répétition n'existe pas, l'ordre est important. D'après ce qui précède, le modèle de dénombrement utilisé, c'est APMN, les arrangements sans répétition. Bien. Passons maintenant à la question 1. Déterminer le nombre total d'éventualités. Bon, réponse. Donc le nombre total d'éventualités est A3 parmi 10. Donc bien sûr, on a 10 boules flurnes, on tire 3 boules. Le modèle utilisé, c'est APMN, donc c'est A3 parmi 10. En utilisant la calculatrice, bien sûr, c'est 720. Une petite justification. On a le tirage est successif et sans remise. Donc l'ordre est important et la répétition n'existe pas. Alors chaque éventualité est un arrangement sans répétition de 3 éléments parmi 10. Voilà. Question 2. Revenons l'exercice d'Yenna. Déterminer le nombre de tirages pour obtenir 3 boules de même couleur. Mais 3 boules de même couleur, on a 2 cas. Soit 3 boules blanches, soit 3 boules noires. On ne peut pas avoir 3 boules rouges parce que le nombre de boules rouges dans l'urne, c'est 1. Voilà. Réponse. Donc, voilà la réponse 2. Le nombre de tirages pour obtenir 3 boules de même couleur est donc A3 parmi 6, de 3 boules blanches, plus il y a 3 boules noires, A3 parmi 3, et le résultat c'est 126. Justification, bien sûr, on a 2 cas possibles, soit 3 boules blanches ou 3 boules noires. Ou, c'est-à-dire la multiplication, l'addition, le jamais. A3 parmi 6 plus A3 parmi 3. Une autre méthode, bien sûr, si vous voulez, l'addition, la multiplication. Donc, ou, donc, pour tirer 3 boules de même couleur, c'est 3 boules blanches ou 3 boules noires. Donc, ou, là, ça veut dire on va passer un cas différent, donc c'est l'addition. Bien, question 3, revenons à l'énoncé de l'activité d'Yenna. Déterminer le nombre de tirages pour obtenir 3 boules de couleurs différentes 2 à 2. Je كنقصدوا de couleurs différentes 2 à 2, c'est-à-dire وحده ما كتشبه لوحده، وحده بيضاء وحده حمراء وحده كحله. Bien. Passons à la réponse. Donc 3, le nombre de tirages pour obtenir 3 boules de couleurs différentes 2 à 2. Bien sûr, SNA une boule blanche, A1 parmi 6, et multiplication, et ou addition, et une boule noire, A1 parmi 3, et une boule rouge, A1 parmi 1. حتى لهنا راه مازال ما ساليناش لأن هنا بحال
درنا tirage ديال une boule blanche, tirage ديال une boule noire ou tirage ديال une boule rouge. ولكن هنا بالنسبة لنا l'ordre est important, c'est-à-dire هاد la boule blanche راه ممكن تكون هي الأولى, ممكن تكون هي الثانية, ممكن هي الثالثة. Donc هنا je dois choisir la position pour chaque boule. Bon, combien y a-t-il de méthodes pour choisir une position de la boule blanche? J'ai une possibilité parmi 3. باش نختار la position de la boule blanche. Puis, شحال عندي possibilité باش نختار une position de la boule noire. عندي une possibilité parmi 2. يعني موضع بين دوك الجوج مواضع اللي شاطوا ليا. واحد راه عطيتو البيضاء بقاو ليا موضعين غنختار منه موضع لهاد لا بول بيان سور نوار. وبقى ليا موضع واحد هو اللي غنختار منه الموضع للكرة الحمراء اللي بقات ليا. هكا كنكون خديت بعين الاعتبار لوردر. فوالا لأن أنا في لو كا ديال l'ordre est important. Bien, donc le résultat c'est 108. Donc, justification, on doit avoir une boule blanche et une boule noire et une boule rouge. Et la multiplication ou l'addition. Voilà. Bon, et il faut faire attention à l'ordre des boules. ناخذ بعين الاعتبار الترتيب ديال الكرات. Voilà, donc سنختار موضع لكل كرة. Et voilà, bien sûr, la réponse, elle est l'activité ديالنا. Pour fixer هذه المسألة ديال الترتيب, je vais passer un autre exemple. شو ما مزيان. Pour la question 3, on peut écrire aussi. شو ما مزيان. رجعوا la question 3 وممكن نعبروا على الترتيب بشكل آخر. تيبان لي أنا سي فيزويل, c'est très simple. على هذيك القضية ديال لي كومبينيزون. شو ما مزيان. جبدنا une boule blanche A1 parmi 6. جبدنا une boule noire A1 parmi 3. وجبدنا une boule rouge A1 parmi 1. بقى ليا الترتيب. ممكن ناخذوا هذا الميثود سي فيزويل. كناخذوا جوست لو نومبر ديال لي بول تيغي 1 1 اللي هو 3 ثلاثه ديال الكرات اللي كنسحب وتندير 3 فاكتوريال سور لو نومبر ديال لي بول بارسيال. عندي اون بلونش نحط وحده, عندي اون بول اللي هي نوار نحط هنا, عندي اون بول اللي هي روج نحط هنا. فوالا, وهكا كنكون عبرت على الترتيب بشكل اللي هو تري سامبل. دونك هنا لاحظوا ما مزيان كيكون في البسط لو نومبر ديال لي بول تيغي فاكتوريال, وهنا لو نومبر بارسيال ديال لي بول اللي عندي وحده وحده وحده, كندير وحده وحده وحده, ولو نومبر توتال 3. ديما تيكون لا الصوم ديال هاد الارقام اللي كاينين في البسط تساوي العدد اللي كاين في المقام. وهذه سي تري سامبل و سي فيزويل. فوالا pour bien sûr prendre en considération l'ordre. Et le résultat bien sûr c'est 108. ناخذ un autre exemple pour fixer هاد المسألة ديال الترتيب. لاحظوا معايا مزيان هنا. فوالا, نفرضوا جدلا كان عندي التيراج ديال 5 بول بلانش parmi 7 et 3 بول نوار parmi 4. هذه واحد السيتواسيون اخرى مزيان. واللي كيهمني انا هو نضرب في الترتيب اون يوتيليزون هاد لا ريغل هادي. شحال هادي لو نومبر ديال لي بول تيغي هو 8, وكندير في البسط 8 فاكتوريال, ولو نومبر بارسيال ديال لي بول 5, ها هي 5 فاكتوريال, 3 هي 3 فاكتوريال. سي تري سامبل. دونك انا خديت بعين الاعتبار لورد, وهكا تنكون عبرت على الترتيب بشكل اللي هو تري سامبل. وبالتالي دونك سي تيرميني بالنسبه لهاد لا بارتي كونسيرنون تيراج سكسيسيف اي سون ريميز. رابيل ولا ريكابيتولاسيون سريعه ان في tirage successif et sans remise, le modèle utilisé c'est A, P من N, où il faut bien sûr prendre en considération ou bien il faut faire attention à l'ordre. وعطيتكم deux méthodes كيفاش ممكن نضربوا في الترتيب bien sûr بشكل اللي هو بسيط. surtout هاد لا méthode الثانية elle est très très simple, c'est visuel. Et voilà, c'est terminé et à la prochaine séance, Inch'Allah.